Et bonjour ou bonsoir, c'est Revan. Et donc, on se retrouve sur la deuxième partie de The Council. La deuxième partie de l'épisode 1. Voilà. Bon, alors on s'est arrêté, j'avais été... je rigole parce que j'ai vu le nombre... j'ai vu la durée du... En plus, on est quel épisode, quelle la première partie. J'ai vu la durée de la vidéo, 47 minutes, je pensais pas avoir... je pensais franchement qu'elle faisait 30 minutes. Et donc voilà, bon. Je me suis beaucoup attardé, mais pour trouver des indices et tout, et le jeu me plaisait bien, hein, le fait qu'on ait un arbre de talent, des trucs comme ça, des affrontements de dialogue. I've just arrived. It might be bad manners to go upstairs without being invited. D'accord, très bien, j'ai compris. Bon, bah, je crois qu'on n'a pas le choix, hein, n'est-ce pas? Allez. Lives of the Noble Greeks and Romans by Plutarch, a biography of the great men. D'accord, le mec il l'embarque comme ça. Manuscrits. Les manuscrits permettent de s'instruire au cours de l'aventure. À chaque début de quête, vous pourrez choisir vos lectures et gagner ainsi des points de compétences permanents. Alors, retrouvez les manuscrits. Bon alors, attends. Mais comment je fais pour les utiliser? D'accord. I thought my chimney was big, but this one is beyond belief. It's the least one can say. I've been longing for a warm fire for ages. Since I set foot on the island, I haven't ventured more than 2 yards away from it. Have you also just arrived? Oh, late morning, I'd say. Louis, come join us. Monsieur, may I introduce you to Monseigneur His Eminence, Cardinal Piaggi? He joins us straight from Rome. Oh, just call me Your Eminence. It's simple. George Washington, President of the United States of America. Delighted at last to make your acquaintance, Mr. President. Pleased to meet you, Mr. President. Louis Moras de Richet. It is an honor to meet you. Young man, let's keep it simple, please. Let us forget our fancy titles. Nice to meet you, Louis. I should imagine you never thought you'd be in such company. I must admit that I didn't. It's the first time that I've ever met so many illustrious personalities. And you haven't seen anything yet. Generally, when Lord Mortimer organizes one of his receptions, there are over a dozen people here. They can't all be here yet, and you'll see, most of the time there's only the upper crust. And I noticed you were already getting to know His Eminence at the entrance. It's the perfect place to build up a network. What were you talking about, if you forgive my indiscretion? At the risk of disappointing you, we weren't conspiring in our corner, sir. His Eminence was simply telling me that he knew my mother and how much he held her in high esteem. It so happens that Monsieur de Richet's mother is to join us. Oh, pity. No scrumptious gossip or juicy tidbits, unmentionable secrets, or even money matters. But you'll see, it will come. Despite all the goodwill in the world, you can't stop people scheming left and right around here. Speak for yourself, sir. Well, my friends, do any of you know the reason why we're here this time? Not in the slightest. As for me, I've been invited by Sir Horn, a close friend of Lord Mortimer, but I do not know the reason why. You see, Louis, every time Lord Mortimer organizes a reception, he always finds a moment to set up a chat with all the guests. During which time we remake the world. Accompanied by gallons of absinthe and cussing. I'll leave you to imagine the result. So, if I understand rightly, Monsieur de Richet, you've come out here to join your mother. For what reason, exactly? Oh putain.
invente quelque chose. Like you, Mr. President, I'm here as a result of Lord Mortimer's invitation. 2 members of the same family here. That is rare. You know what they say. You can pick your nose, but you can't pick your family. Seriously, though, I know your mother well. Stay behind with me afterwards, and we'll take a moment to speak about her. Putain, bah, Good lord. Washington is wearing the emblem of the Grand Master of the Golden Order. It's the highest distinction of the Order in the United States. It puts him on par with my mother. He must really know his stuff when it comes to the occult. Good evening, my friends. Holy shit. That's the man from my vision. An urgent case has delayed our host, Lord Mortimer. He can't be present this evening, and he sends his deepest apology. He's asked me here and he hasn't even turned up? Great start. And now, my dear guests, a light meal is served in the small salon. For those who would like to, you're invited to follow me into the next room. My dear fellow, you must have read my thoughts. I shall follow. We'll have to be careful not to make too much noise. One of Lord Mortimer's guests is relaxing. Oh, we shall be quiet. Don't take it the wrong way, Sir Holm, but I've already eaten. Thus, I shall be happy to remain by the fireside. If you don't mind, Gregory, I should like to keep Mr. Washington company. Please feel at home. And you, sir? If I stay with Washington, we'll be able to speak about my mother. But on the other hand, I'd like to learn more about this home. I saw him in my vision. Alors moi, du coup, je resterai plutôt avec Washington en fait. Ouais. Let's see what Washington has to say. Sir, if you don't mind, I shall stay here. Do exactly as you please, young man. Louis, thank you for staying. Just like you, when I arrived this morning, I found out that Sarah had gone missing. I know your mother well. Don't worry. Emily is from the English branch of the Golden Order. And President Washington is in fact the leader of the Order in the United States. I didn't know. Sorry to have made you wait, but I didn't want to speak in front of the others. You did well. Secrecy and discretion are the pillars of our organization. If I can help in any way at all, please don't hesitate to ask, my lad. And if you have any other questions, now's the time. Alors. Dis-moi plus sur ce Mortimer. Mother has always had a fascination for Lord Mortimer, but has never wanted to tell me why. Lord Mortimer is a remarkable man. He's wealthy, and is advisor to the very highly placed. Your mother is the head of the Order in France. It doesn't surprise me that he asked her to come. Lord Mortimer greatly contributed to financing my electoral campaign, for example. But I want this to be clear, without ever seeking to gain an advantage. And that is to his credit. Yes, you can trust him. He will do everything in his power to help you find Sarah. Mr. Washington, you seem to be very familiar with my mother. Ah bah, sa mère elle a couché avec tout le monde, non? Putain, comment l'a-t-il connue? Where did you first meet her? I met Sarah during the War of Independence on American soil. She was introduced to me by a mutual acquaintance, and I must say that her sound advice prevented me from making some terrible mistakes. She may not be a soldier, but believe me, she deserves a statue as much as Lafayette does. Well, I didn't see that one coming. There's no doubt Mother has many secrets that are still hidden. Right. Would it be too much if I asked you a few more questions? Not at all. Go ahead. But I can't promise I'll remember everything. May I ask, when you saw each other, what did you talk about? Politique disponible. My mother has always been fascinated by strange powers. Did she talk to you about anything like that? Yes. Her facility for discerning truths from rumor served me well. Such as preventing massacres.
like the one at Salem, from happening again. Or convincing people that horsemen cannot ride around without heads. What was it that she used to say now? Keep an open and logical mind? Yes, that's it. Thank you, sir. I was hoping to speak with Lord Mortimer. At least now I have some information, thanks to you. I repeat, Lord Mortimer is a man of his word. You won't be disappointed. And I am persuaded that your mother's research is his main concern. Mother still is at the head of the Golden Order. I find it difficult to believe that she came to this island without notifying the other members. As for myself, I did not know. I am here at the request of Sir Holm, a situation regarding the Crown of England to resolve, and to see what Lord Mortimer has to propose to us. As for me, Lord Mortimer asked me here to speak about the future of America. I did not know that your mother would even be among us. In any case, no one has yet mentioned associating the Order. We haven't found many clues yet. Don't worry, Louis. I'm sure nothing bad has happened to her. Yes, I hope not. Careful, they're coming back. Well, I am impressed with all this splendor. But don't spend too much time with Mr. Washington, my dear, or you'll lose your pretty accent. You seem to be intrigued by that statue. Absolutely. It is remarkable. Lord Mortimer is fond of atypical works of art. I won't disguise the fact that I find it all a little megalomaniacal. But I must say, he does have some outstanding pieces. Sir Holm, who was that young lady with you? Elizabeth Adams, Mr. President. She would have liked to have stayed with us, but the poor thing is exhausted. Elizabeth Adams? Just mentioning Elizabeth totally changed Washington's attitude. Looks like he just saw a ghost. Miss Adams is here to rest. You have perhaps already come across her in the corridors. She arrived a few days ago. I perceived her, but we weren't introduced. Rest assured, she is not here for the same reasons as yourselves. Consequently, I'm counting on your indulgence. Washington looks surprised, but Holmes doesn't seem to see it. I wonder if he's being polite or if he really doesn't see his discomfort. On that note, it's very late. You must be exhausted. J'adore. The servant will accompany you to your rooms. Bon, alors attends. Elizabeth Adams, ouais, c'est qui? Fille de John Adams, vice-présidence des États-Unis. Dès sa naissance, Elizabeth fut éloignée de ses parents et déclarée officiellement mort-née. Élevée à l'isolement, elle devint une jeune femme fragile, bipolaire, dévorée par de terribles crises d'angoisse. Les secrets qu'elle gardait en elle la consumaient à petit feu. On ne put constater l'échec des nombreux traitements qu'elle subit et la jeune femme continua de sombrer vers la folie. Ami de Sir Gregory Holmes et de Lord Mortimer, John Adams a dû envoyer sa fille chez ce dernier dans l'espoir qu'il puisse lui venir en aide. Bête séjourne donc depuis peu chez elle. Ah, très bien. Donc, d'accord, très bien. Ladies, gentlemen, I bid you all good night. Mr. President, Your Eminence, Duchess, you have the same rooms as usual. You, Monsieur de Richet, will find your room at the end of the corridor. Well, my friends, I am bone tired. I am off to my bed. See you in the morning. Good night, sir. I shall do likewise. Louis, I shall see you in the morning. Sleep well. Good night. See you tomorrow. Oh man, it's been quite a day. Right, where is my room? Bon, est-ce que je peux descendre?
Non. Bon, il dit au bout de ce couloir. Monsieur Napoléon Bonaparte. Non, t'es sérieux? Bonaparte? Monsieur Napoléon Bonaparte. Monsieur... Attends, j'aime bien quand il le dit. Monsieur Napoléon Bonaparte. Non mais franchement j'aime bien ce système de faire des recherches, il faut comment dire, ce système de compétences et tout. Franchement j'aime beaucoup. Le fait qu'on a des opportunités, il faut bien regarder le bon truc et tout. Ah c'est excellent. Monsieur Jacques Perru. Monsieur Jacques Perru. Non mais je me demande si c'est pas en fait si les doubleurs ils sont pas, parce que comme je vous ai dit le studio qui produit le jeu il est français. Donc je me demande si... parce que là, il le dit bien en français, là. Il n'y a pas l'accent anglais hein, quand il dit monsieur. Monsieur Jacques Perru. Jacques Perru, on l'entend là. Putain, je peux pas fouiller. Excusez-moi, plus que ça. Ah, je fouille, hein. J'espère que je louperai un. Voilà. A few leaves out of an old Quelques encyclopedia. feuillets d'une... Élixir d'or, vous débarrasse de toutes vos interactions négatives. Ah, nickel. Bah, j'ai bien fait de venir. Je peux toujours pas descendre, d'accord. Donc, à mon avis, l'exploration, ce sera pour plus tard, j'imagine. Decorum Guide. Alors, Denis Diderot et Jean Leron d'Alembert. 150 savants et érudits participèrent à l'élaboration de cette synthèse des connaissances humaines. J'appuie sur quoi, je peux rien faire. Pour l'instant, peut-être que pour l'instant je peux pas les lire. Alors, tac. Ah, s'il n'y a pas un petit point blanc. Est-ce que je peux monter? Non, putain. Est-ce que je peux regarder les... Hop. Non, non plus. Bon, après les graphismes, ils sont pas ouf, hein. Je veux dire, je sais pas, ça, les petits sentiments, les trucs comme ça et tout. Mais c'est pas le plus important. Ça, c'est pas le plus important. Bien joué, Big Bad Wolf. Hein. C'est le nom du studio, hein, évidemment. Non, mais franchement, je m'attendais... Comme je vous disais, je me répète depuis l'épisode 1. Mais je m'attendais vraiment pas à ce qui est ce système-là. Monsieur Johann von Wollner. Johann von Wollner. On va fouiller un petit peu. Ah ah! À l'inventaire, pièce de collection. Je fouille. Là-bas. Non. Que dalle. Non. Non. Ça, c'est ça. On entend des bruits bizarres quand même. Hop. Ah, ah. Et voilà, objet ajouté à l'inventaire, pièce de collection. Très bien. Hop. Oui, alors vous m'excuserez si je parle peu pendant les phases de dialogue et tout. De toute façon, bah, parce que je suis concentré à lire ce qui se dit. Hein, c'est important. Et deuxièmement, bah, parce que comme ça vous fait profiter de l'histoire, tout ça. Une fois plus, si je me trompe, tant pis, c'est pas grave. Hein. Je compte finir le jeu avec les choix que je fais et tout. Et en assumer les conséquences.
Ah ah. Je suis pas très fan de son air. Ah, je parie que c'est ma chambre ça. President George Washington. J'ai rien dit. Non, en fait, c'est les bruits de pas. D'accord, du plancher. Ok. Attendez. Ah ah! Hey, a Russian ruble. I wonder what it'd be worth today. Bon, je suis revenu, j'imagine, là où j'étais au début. Tu veux ma chambre, toi? Non. Je les relève, très bien. Non. Monseigneur, His Eminence Cardinal Piaggi. Ok, d'accord, très bien. Louis de Richet. Huh, that's me. Ah, c'est bon. Bon. Excusera, mais avant d'aller dans la chambre, on va continuer à fouiller un petit peu. Hein. J'aimerais pas louper quelque chose. Je frôle les murs, hein. Évidemment. Par contre, j'espère que les développeurs vont pas nous faire un coup de... Duke Manuel Godoy. Godoy. Ah, on a lu son nom tout à l'heure. Godoy. Ouais, je vous disais, il y a un jeu, je sais plus quoi, Blues and Bullets, voilà. Ils ont sorti 2 épisodes. Les développeurs, ils ont pu sortir 2 épisodes, après il n'y a plus rien. On n'entend plus parler du jeu. J'imagine qu'il a bidé, ils ont pas pu continuer. Bon, ça fait chier. Hein. Donc voilà. Bon, là, s'ils vendent le season pass, c'est qu'à mon avis, bon, ils arriveront à la fin. Mais quand même. Bon, bah allez. Right. So what shall I do with this letter? It might be about my mother's disappearance. But if I open it, I'll be betraying Piaggi's trust. What should I do? Nah. Damn. Can't wait to open it, but I gave my word to Piaggi, so... Too bad. I'll wait until I hand it to Mother. Wow! Nice room. Mortimer sure doesn't do things halfway. Alors, eau de mélisse. L'eau de mélisse octroie l'effet concentré. Votre prochaine utilisation de compétences est gratuite. D'accord, très bien. Eh ben, dis donc. J'aime pas. Bonjour, monsieur. Saint Jerome and the Angel. Yet again, art with political undertones with an image of a saint hearing voices. Judith beheading Holofernes. Ironic in a way, when you know that the artist represented himself as Judith beheading her mentor, who had raped her. De quoi? Judith beheading Holofernes. Ironic in a way, when you know that the artist represented himself as Judith beheading her mentor, who had raped her. D'accord. Saturn devouring his son. Again?
I saw the same theme in the hall. I wouldn't like to be his son. De quoi? Attends, je suis Saturn désolé. Hein. devouring his son. Again? I saw the same theme in the hall. I wouldn't like to be his son. À coup sûr, soit dans le jeu on apprendra qui est son père, à moins qu'ils le sachent déjà, ils en parlent pas, ou alors qu'en fait c'était pas sa mère. Voilà. Saint Francis of Assisi in ecstasy, before superior voices. It always amuses me to see how art gets used for propaganda purposes. The Conversion of St. Paul by Caravaggio. It's incredible. It doesn't look like a copy, but I was sure the original was in Rome. Bon, sur mes bout à bout, j'imagine qu'il y a des. Comment ça s'appelle? Des. Pas des références, des. Un message caché là-dedans. Allez vous coucher, jamais de la vie. Haha! Pièce de collection. Eh. Dommage. Inferno by Dante. Ah. Abandon hope, all ye who enter here. Lovely lectures Mortimer's giving to his guests. Very jolly. Ouais. Dante Inferno. Un très bon jeu d'ailleurs, hein, Dante Inferno. Dommage qu'ils en ont pas fait de suite, hein, il a pas dû. En plus, Visceral Game ils ont fermé, donc pas dû tant bien marcher. Mais avant tout, c'est un bouquin. Hein. L'enfer de Dante, c'est la Divine Comédie. La Divine Comédie. D'ailleurs, faudrait que je la lise un jour, histoire pour me cultiver, pour me cultivater. Oh. D'accord, mais on a accès aux autres chambres en fait, à partir d'ici. Non, je peux pas rentrer. Ouh là là, par contre là c'est pas beau là. Ouh là 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 là. Bon, c'est pas l'intérêt du jeu, hein. Mais oh là là. Ah là c'est moche là, la démarcation d'été. Oh. Ah. J'ai bien fait de venir ici. Voilà, une pièce de collection. A Chinese coin, recognizable by the hole in the middle. If I remember rightly, that's called a cash. Voilà, je peux pas rentrer, très bien. Bon. Très bien. Je regarde là s'il n'y a pas d'autres trucs à fouiller. Évidemment, hein. J'imagine que ça doit pas être très comment dire, fun à regarder, hein, et je m'en excuse, mais j'avais envie de faire ce jeu en live et tout. Donc, en live, putain. En let's play. Amber crystals. Bon, attendez. Tududum. Voilà, une petite gelée royale. Ça fait toujours du bien par où ça passe. Donc voilà. Bon bah très bien, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de cette pièce. Attendez, ah, non là c'est pour sortir. Nanana, hop. Bon, là on a regardé tout ce qu'il y avait à regarder. Là je peux pas l'ouvrir. D'accord, et les deux autres portes elles menaient chez moi, donc évidemment. Ah merde. J'ai rien pu faire là, il s'est dirigé tout seul là-bas. On m'observe.
Ah, ben j'ai pas tout. Ah. Alors, épisode 1, au large des côtes anglaises. Hop. Je suis remonté jusqu'au manoir, j'ai trouvé des indices sur ma mère sur les quais. J'ai convaincu Pierre de me confier sa lettre, j'ai rencontré Sir Washington, je suis resté discuter avec Sir Washington dans le grand hall et j'ai posé des questions au sujet de ma mère. Je n'ai pas trouvé tous les indices sur ma mère sur les quais, je n'ai pas récupéré le livre sur les quais, d'accord. Alternative, j'aurais pu rejoindre Sir Holmes dans le petit salon, j'aurais pu faire une rencontre inattendue. Ah non. Ah non. Je vois pas. Ouais. Ah je monte. Oh merde. Objet 1400, trait défini 90, trait de personnage découvert. Hein, objet trouvé, d'accord, très bien. 4 points. Un c'est bon. Oh. Allez, manipulation. Amener les gens à agir dans votre propre intérêt. Voilà, très bien. Alors, qu'est-ce que je pourrais déverrouiller? Niveau 1. Interrogatoire. Psychologie. Psychologie. Ah oui, d'accord, attends, oulala. Oh, attends. Et là, c'est trop. D'accord, d'accord. Agilité. Ah, mais ça me coûte 2, d'accord. Attends. Ah, je peux pas ça. Ajouter un point. Ah si. Ah, je peux déverrouiller. Attends. Alors attendez, j'ai un point en manipulation, érudition, occultisme. Hop, science. Je me demande s'il y a New Game Plus, ce serait intéressant. De quoi? Maîtrise policière. Ouais. Étiquette, adopter les... Diversion, détourner l'attention. Ah, ça c'est pas mal ça. Voilà, hop. Équipement de manuscrit. Alors, cette page vous permet de choisir vos lectures au cours de l'histoire. Au cours de l'histoire, chaque livre que vous lisez vous confère des points de compétences. De... Oh. Ah bah voilà. Alors, ça c'est quoi? Compétences en étiquette. D'accord. L'encyclopédie. Ah. Ah oui, bah j'ai qu'une page sur 3. Les 8 parallèles. Vous avez moins de compétences en conviction. L'art de connaître des hommes. Voilà. Allez, nickel. Il y a des visions.
Est-ce qu'il l'a loupé? Est-ce que c'est ça qu'il a loupé ou est-ce que c'est en train de se passer? Your turn? The servants are not very efficient. De Richet can't be far away. They'll find her soon. Their search time is restricted, given that they must keep an eye on Adams. I can take care of her, you know. Yes. Well, in any case, I do thank you for bringing her to the island. From what I've understood, the search of de Richet's room hasn't turned up any results. Not yet, no. But we've put her son in there. Perhaps he'll find something. That might come in handy. Louis grows impatient at not yet having met the famous Lord Mortimer. He will meet him tomorrow. Oh, what a pity to lose a knight at the start of the game. Are you waiting for someone? A young French soldier. During our game of chess? Don't worry, Gregory. The game won't disappear. I'll have one of my men escort you back. Don't trouble yourself. I know my way out. Ah, good evening, gentlemen. Please forgive me for this late hour. It is never too late. And we have L'accent much français. to discuss. One last move? Don't worry. Our games always seem to end like this. Or always start like this. Come, take a seat, my friend. Intéressant. A little nighttime stroke, Mr. President? There's nothing like it for a good night's sleep. Do not hesitate to ask a servant to show you back. The corridors seem quite safe. Peppermint, lime flower, and valerian. My miracle remedy when one can't get to sleep. A very good night to you, Mr. President. Thank you. And to you too, sir. Ok, d'accord, très bien. Donc déjà on comprend que, comment il s'appelle, que Louis, I'm coming. quand il a ses visions, c'est, il est dans la peau de l'autre, du majordome en bleu là. Dear Monsieur de Richet, please excuse me, but I am unable to join you at present. However, rest assured that we are doing all we can to resolve the case that concerns us. By the way, enclosed, you will find a key that will enable you to retrieve the personal effects your mother left behind. Yours faithfully, Lord William Mortimer. Ah bah, très bien. Ah, donc c'était pas un Dear truc caché Monsieur en de fait. Richet, Bon d'accord, très bien. Inspiration of St. Matthew, or Matthew writing his gospel, dictated to him by voices. Bon, eh ben, il est temps d'y aller. Bon bah écoutez, vous savez quoi? Hop, je crois que pour cet épisode, on va se laisser ici. J'espère que vous avez apprécié. Et je vous dis bah à la prochaine. Ciao ciao.